walk with you every night, every day, every moment of my life. I will walk with you by abiding in your word. ओय दुनिया हांव निर्णय करता आयज सान तुझ्या उतरा प्रमाणे चलोंक दिसाचोय आनी रातचोय. Thank you so much, O Lord, आर्गां तुका दुनिया that your precious blood cleanses us and sets us free from every work of the devil. सगळ्या देवचाराच्या ताळण्यांतलो भानपासांतलो जेजू तुझें रोगोत म्हाका सुटका दिता म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. And you have set each one of us free with your love. आनी तुज्या मोगान तुवें आमकां सगळ्या वायटांतले सोडयल्यात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. And you have opened the doors of heaven to come into your presence and to be in your presence every moment of our life. आनी आमी तुज्या हाजीरपणा मुखार येवचे पासत तुवें आमकां तुजे सुरगीचे धारवटे उदके केल्यात म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Almighty Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for dwelling inside our heart. ओ भोव वाडत्या बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, तुमी आमचे भितर जियेतात म्हूण आमी तुमकां आर्गां दिता. Thank you so much. आर्गां आनी दिनवास दुनिया तुमकां. And as we begin to understand more and more of you, O Lord, आनी as we जशें come to know more and more of you, our lives are being changed, our lives are being transformed, our life is never the same again. आनी आमी जाणात दुनिया जशें आमी तुज्या उतरा प्रमाणे अदीक आनी अदीक आमकां सुजमणी मेवता, अदीक आनी अदीक तुमची वळख मेवता, तितलें आमचें जिवीत अदीक अदीक मुदार जाता, बदलता, नवें जाता म्हूण आमी जाणात दुनिया. Thank you and praise you, O Father. आमी तुका आर्गां दिता आनी वखाणटा दुनिया. In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नामी. Amen. आमेन. Come on, give the Lord a big hand. हात वयर बर. हात वयर बर. Hallelujah. हालेलुया. Welcome to all of you in the house of God. देवाच्या घरांत तुमकां सगल्यांक हुनहुनीत येवकार. देवाक वळल्यान परतून आर्गां दिवया. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, please be seated. जी कोण पयलेच पावटी येयल्यान ती मातशी हात वयर काडटात. फर्स्ट टायम येयल्यान ती, पयलेच पावटी येयल्यान ती, केन्नाच पयलीं येवंक नासली, फर्स्ट टायम येयल्यान तुमी ती हात वयर काडात. ह्या भाव भयणा पासत देवाक आर्गां दिवया. जी कोण नवी येयल्यात काल आनी आयज तेंच्याशी आमी आयज सांजे स्पेशली उलयतले, तर मातशा मेळ्ळ्या बगर वचो नाकात, उगडास धरात. देव बरें करूं. Keep talking. I'll just set it. Praise the Lord. Yesterday we were studying on faith. काल आमी भावार्था बद्दल शिकताले. And we learned yesterday that this faith gives us the victory. आनी आमी शिकताले हो भावार्थ आमकां आमच्या जिवितांत जैतिवंत करता. As we go through this journey of faith, there is so much more to
experience this power of faith in our life. जसे आमी शिकतात भावार्थ म्हणल्यार कितें तें आमची वाट ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक उजवाडीक जाता. It's going to take labor to get this knowledge of God in your life. इट्स गोइंग टू टेक Labor, effort. मातशें हें शिकपाक आमकां त्रास पडटलो म्हणटा. मातशा धान मोल लायचें पडटलें. आमचें चिंतना हेर कुशीन काडून कितें शिकयता ताजेर नदर मारची पडटली. उजवाडीक पडजोळीत जिवीत मुखार. Yesterday when we finished the session, we went to the hospital visit. काल रातचे 11:30 जेन्ना 11 निमणें सेशन काबार जालें आमी रातचे मागीर हॉस्पिटलांत गेले. And I met a lady who was diagnosed of cancer. आनी एक भयण मेवली जिका दोतोरांनी कालूच सांगलां तिका कॅन्सर जाला. And you know, when you receive a message like that, all of a sudden you start getting worried about it. आनी बऱ्या मनशाक अकस्मात असली खबर मेवता दोतोरांच्या तोंडांतल्यान वो रिपोर्टाच्या हातींतल्यान तेन्ना मनीस सगळो घाबरता आनी चिंतनाक सांपडटा. But thanks be to God that this lady was coming from a long time to listen to the word of God. देवा कारगांत जायतो तेंप जालो ती देवाचें उतर आयकताली आनी रितीराक येताली. And I began to explain to her like yesterday, if you keep looking at the things that are seen, this affliction will turn into a disaster. But if you look at the things that are unseen and you keep looking at it, God will turn this affliction into glory, into a testimony. आनी जे काल आमी हिंगा शिकताले तेच भाव तिका सांगतालो. जरी तर तूं चिंतीत रावली जें तुका आतां दोतोरान दाखयलां तेजेर जाल्यार तें तुका तुजें निसंतोण कोत्तलें. पूण जरी तर तूं तुजें चिंतूंक लागली देवान कितें सांगलां तें जेजूच्या गायांनी तूं बरी जाली पूण तुका दिसती पडना तूं बरी जाल्या म्हूण. पूण तूं तेजेरूच तुजें धानमन दवरता तेंच चिंतता जाल्यार देवाक तुज्या दुयेंसांतल्यान मोहिमा मेवतली. So I said, now that you have been listening to the word of God for such a long time, what are your thoughts when you are on this bed? सो भावान तिका विचारलें तुजी चिंतना कशी आसात आतां जेन्ना तुका अकस्मात हो न्यूज मेवला पूण तूं उतरांत देवाचें उतर शिकताली इतलो तेंप आतां तुका कितें कसली She चिंतना आसा? said, brother, even though I've been studying this word such a long time, honestly speaking, my mind is all blocked. I'm only thinking about cancer. I'm only thinking about my husband. I'm only thinking about my son. I'm only thinking about our future. I've got so many thoughts coming into me, and it is all about the center point is this cancer and not the word of God. ती म्हणूंक लागली जरूय आपण रितीराक येताली जरूय आपण देवाचें उतर शिकताली तरी आसतना म्हणटा एक काल जे म्हाका रिपोर्ट मेवलो सगळी म्हजी देवाची चिंतना देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो म्हणटा कुशीन गेल्यात आनी नवे वादळ म्हाका म्हज्या दोळ्या मुखार म्हाका गिरासता म्हजे फॅमिलीक गिरासता म्हज्या फुडाराक गिरासता असले विचार म्हजे भितर येतात. I have been praying continuously. हांव थांबोन आसतना मागणें कोत्तां. But the thoughts are only about the word called cancer. पूण चिंतना जी आहात ती पोत्तून चिंतनात फकत कॅन्सर 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 अशें जाता. I am thinking from such a long time, my prayers are working. हांव इतलो तेंप मागणें कोत्तां आनी म्हजे मागणें म्हाका देव आयकता. But now when you read the scripture which says, if you look at the things that are seen, that affliction will not turn to glory, but if you look at the things that are unseen, it will turn into glory. My friend, it's been 24 hours. Out of 24 hours, more than 22 hours, I'm thinking about cancer. आनी ती म्हणूंक लागली तूं आतां सांगता जो कोण दिसती पडटा तें पळयता जो कोण दोतोरांचो रिपोर्टूच पळयता आनी नियाळटा म्हणजे पळयत दिसती पडटा तें तेजेर नदर लायल्यार तुजें निसंतोण जातलें. पूण दिसती पडना देव कितें सांगता बरो जालो तें दिसती पडना पूण तुवें तर नदर लायली दिसती पडना त्या वस्तूचेर चिंतूंक लागलो तुजी भलायकी देवान जेजू वरवीं तुका भलायकी मेवली म्हूण जाल्यार तें दुयेंस आहा तें देवाचे मोहिमेन बदलतलें. पूण हांव आतां चिंतता आख्खो वगत 24 वरांतले 22 वरां फकत हे कॅन्सर कॅन्सर कॅन्सर. With my prayers that I was saying, my mind was not on the prayers.
जी मागणी हांव कोत्तालो पूण म्हणटा ती मागण्याचेर म्हजें मन नासलें. I now understand that even though I've been praying with my lips, the words are coming out, but there is only fear that is coming out. जोरी आसतना म्हज्यात ओंठ मागणें कोत्तात पूण ते भिरांत भायर सोदता मागणें कोत्ता आसतना न्हय भावार्थ न्हय. Can you tell me, brother, how do I come out of this? कशे भाशेन हांव हे भिरांतेंतलें भायर I सरोंक want to जाता. focus on the word of God. म्हाका म्हजें ध्यान मन देवाच्या उतराचेर लावंक जाय. I'm trying my best, हांव जाता तें कोत्तां but it's not happening. पूण जायना म्हजेशी. So I told her, I learnt it 14 years back. भावान सांगलें 14 वर्सां जालीं हांव शिकलो. I used to be a psychiatric patient. हांव जाल्लो एक पिसो मनीस जो पिशाच्या हॉस्पिटलांत पडलेलो तो. I was all the time depressed and having worry and fear. आख्खो वगत हांव भिरांतेन बोल्लोलो आनी चिंतनाच्या भारान म्हाका चेपयलोलो. But I believed the Holy Spirit was teaching me, because now when I look at the scriptures, it's the Holy Spirit who was teaching me. I had a small Walkman with a recorder, and I would put the cassette in and record the scriptures. Scriptures on healings, scriptures where Jesus is delivering the people, all from the gospel. And I would rewind and hear it, rewind and play it, rewind and play it, rewind and play it. And the more and more I began to hear my own voice recorded with the earphones, I found myself vomiting, I found myself manifesting, and I found my mind, which was wandering in all directions and insecurity and thinking about my future, it all stopped and it got focused on the word of God. Hallelujah. Hallelujah. 14 वर्सां पयलीं म्हणटा आपूण पिसो जालोलो, पिशाच्या हॉस्पिटलांत म्हाका घातलोलो. पूण ज्या दिसा जेजूची वळख म्हाका मेवली, ज्या दिसा फादर जोजा म्हजे पासत म्हाका म्हजे बायलेक देवाच्या उतरा प्रमाणे उर्बा दिली, बरो जालो म्हूण सांगलें, त्या दिसा सावन म्हजें सुदारप जालें. Brother, the healing part was over. Yeah. But the growth or the Understand. the process of deliverance took place quickly when I began to hear with the earplugs on, not with the speaker. If I'm listening from the speaker, I can hear the speaker's voice, I can hear this voice, I can hear that voice. But if the earplugs are in, I can't hear anything, only the word of God. आनी जसो आपूण वाडटालो म्हणटात जेजूचे वळखीन, हांव कितें करूंक लागलो म्हणटा, म्हजोच ताळो म्हजेशी म्हणटा तेन्ना कॅसेट प्लेयर आसलो, धाकले वॉकमॅन आसतात ते, तो म्हणटा आपूण पेकोवणेचे जी देवाची भासावण्यो आहात त्यो वाचतालो आनी रिकॉर्ड कोत्तालो, सुटकेच्यो भासावण्यो वाचतालो आनी रिकॉर्ड कोत्तालो. आनी हे भाशेन म्हणटा पत्तून पत्तून म्हज्या कानांत घालून म्हजोच ताळ्यान जें बरयलोलें आसा, जें रिकॉर्ड केल्लें आसा तेंच म्हणटा आयकतालो. स्पिकराचेर घालून आयकोनासलो, म्हज्या कानांत ते धाकटे स्पिकर घालून आयकतालो. हे भाशेन म्हाका स्पिकर घातल्यार कितें जाता, तोय आवाज येता, तूं बायलोय कितें म्हणटा तो आवाज येता, चिंतनाचोय भितरल्यान आवाज येता. पूण जेन्ना आपूण म्हणटा कानांत घालून आयकता, म्हज्या चिंतनाक आनी सोयेक मेळोन आवाज करपाक हो आवाज आहा तो वॉकमॅनाचो, तो म्हणटा सारको स्पिडीन चलता. Hallelujah. I began to record speaking in tongues. I used to speak in tongues for 20 minutes, 25 minutes, record it, and then keep on hearing it. Praise be to God. The gift of tongues would keep on playing in my ears, and I would see manifestation taking place. I would end up vomiting, and it would be so good. And at no time, this word destroyed the stronghold of fear, destroyed the stronghold of depression, destroyed the stronghold of oppression, and there came faith. There came faith. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. सो न्हूच म्हणटा देवाच्यो भासावण्यो पेकोवणेचेर व सुटकेचेर आपण आयकतालो. हांव म्हणटा हे विचित्र भाशेन उलोवपूय म्हणटा आपणे 20 मिनटांचे रिकॉर्ड केल्ले आनी पत्तून पत्तून तेच पत्तून पत्तून म्हणपाक नाका, पूण आयकोन आयकोन म्हणटा आपणाची सुटका जाताली. आपण पळयतालो जसो तो इयरफोन म्हज्या कानांत आसतालो,
देव म्हाका सोडयतालो, म्हाका वकारे येताले, म्हाका कितें तरी जाताले आनी एक एक जो वायट आत्मो, भिरांतेचो आत्मो सगळे म्हणटा नपयत जाताले, पयस वेताले, भायर सरोन वेताले म्हज्या जिवितांतले आनी म्हाका सुटका दिसती पडटाली, I want to tell वाट you- दिसती पडटाली. I want to tell you, my friend, when I got saved, I used to run to every preacher who is preaching and not tell him to lay hands, catch his hand and lay it on my head. हालेलुया. ज्या दिसा जेन्ना आपणाची सुटका जाली आनी त्या दिसासान म्हणटा आपण सोदूंक लागलो, जे कोण देवाचें उतर परगडटात ते थंय आपण वसोंक लागलो, न्हय तांचेशी मागणें करूंक रावपाक, पूण तेंचो जबरदस्तीन हात घेवन म्हणटा आपल्या माथ्यार धरतालो, आपल्याचेर And मागणें I करतालो. would see, they would pray from their heart. आनी आपण पळयतालो ते काळजान सान मागणें करताले. 6-7 people in a queue and I would go to everybody. 6-7 उबे जाण एका मागण्याच्या जम्याक उबे रावन हे भाशेन मागणें करताले. एक एक लायनीक एक एक लायन आसताली, एकल्यान हात दवरले म्हणटकच वचोन बसोंक जाय आसलें, पूण आपण म्हणटा 6 जाण व 7 जाण व 10 जाण आहा तांचेची म्हणटा वेतालो, आपल्याचेर हात दवरत, आपल्याचेर I हात do दवरत. not deny that there is no power of laying of hands. आपण म्हणना की देवाची पदवी तुवें हात दवरता थिंगा ना म्हूण, There is power. आसा देवाची पदवी, But I saw something different. पूण आपणे कितेंय तरी दुसरेंच पळयलें. Even though all the 6 laid hands on me, जरी आसतना 6 जाणांनी म्हजेर हात दवरलो, never in my life I vomited. पूण एकूय पावटी म्हाका थिंगा ओंकारे येवन But every time I would hear on my Walkman for half an hour the word of God repeated again and again, I always vomited. सो जितले पावटी म्हाका कोणें हात दवरलो पूण म्हजी सुटका जायना आसली, म्हाका दिसतालें हां कोणें तरी हात दवरलो हांव बरो जालो म्हूण, पूण हांव पळयतालो म्हणटा जितलेय पावटी हांव वॉकमॅन घेवन आयकतालो देवाच्यो भासावण्यो, ओ विचित्र भास पोत्तून पोत्तून आयकता, एका अर्द्या वरा भितर म्हणटा म्हाका वकारे येवन सारकें सगळे नाका तें भायर सरतालें आनी भिरांती भायर I began सरताली, to सुटका ask, I मेवताली. began to ask the Lord, why is it, Lord, the scripture says when you lay hands, the anointing flows, then why is it that I do not get manifestation, but when I hear the headphones, why is it happening? हे भाशेन म्हणटा आपण पवित्र आत्म्याची जातालो, कित्याक लागून जरी तर पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा दुयेंताचेर हात दवरल्यार दुयेंत बरे जातात म्हूण, पूण म्हज्या जिवितांत ते भायर कित्याक सरोन आसलें कोणें हात दवरलो जाल्यार, पूण जेन्ना आपण वॉकमॅन घालून आयकता तेन्नाच म्हाका कित्याक सुटका मेवताली, हे अंतर तो पवित्र आत्म्याक. So the Lord gave me a beautiful answer. आनी पवित्र आत्म्यान म्हणटा आपणाक एक बरो जबाब दिलो. He said, do you remember when there were Fiat cars? Anybody has seen a Fiat car? पवित्र आत्म्यान म्हणटा म्हाका बरी सुचोवणी दिली, तुवें केन्नाच पळयलां फिएट कार, फिएट मोटोर? I'm not against the Fiat company, okay? But in those days, when it is winter, the car would not start. ती फिएट जी मोटोरां असली ती थंडायेच्या दिसांनी चालू जावपाक सकाळी All that the जाताली. person would do, it would not go. ती म्हणटा फकत सकाळी कोणी फिएट आसलेली मनशां म्हणटा फकत चालू कोत्ता, आवाज येतालो म्हणटा कर 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 आनी पूण चालू जायना असली म्हणटा. After some time, the battery would go off. आनी हे भाशेन थोडो 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 आवाज जाल्या उपरांत मागीर म्हणटा कांयच आवाज येनासलो. Then we would go to a friend and say, can you bring your car beside my car? And then we would have that jump start cable. We would put on his battery to my battery. Now this battery and this battery, double battery. And now, do you know? Do you know that? Do you remember that? That's called as a jump start. When a person is laying hands on you, it's just a jump start. But even after the jump start, the battery needs to be charged. When you put the Walkman, when you put the headphone and you listen to the word of God, your batteries are getting charged. सो हे भाशेन म्हणटा पवित्र आत्म्यान म्हाका बरी सुचोवणी दाखयली. हात दवरप म्हणल्यार कितें आनी कानांत घालून देवाचें उतर आयकप म्हणल्यार तितून अंतर कितें तो. कोण फिएट आसलेलो मनीस सकाळी मागीर गाडी चालू जायना म्हूण दुसऱ्याक कोणाकूय शेजाऱ्याक सांगतालो मातशें म्हजी गाडी तुजी गाडी हिंगा हाड रे, आनी तेजे गाडयेचो वायर काडून हे गाडयेच्या बॅटरीला. There is an extra wire. ओय जाणा. तुमने लगता है jump start कभी किया नहीं है. There is an extra battery. Yeah. ते मोटर हाडचें पडटलें दाखोवपाक.
तर ते दुसऱ्याच्या मोटराचे बॅटरीक वायर लायन फिएटाचे मोटराचे बॅटरीक वायर तेंकोयचो पडटालो आनी हे भाशेन ताका म्हणटा जम्प स्टार्ट आदार दिता स्टार्ट मारपाक आनी हे भाशेन स्टार्ट सो जो जेन्ना म्हणटा मागणें कोत्ता तुजेर कोणूय तो म्हणटा तुका आदार दिता तुका देवाचे पदवेन व्हरपाक पूण तेच्या उपरांत कितें मागीर कोण हात दवरूंक ना जाल्यार मागीर कितें जातलें सो तो म्हणटा ताका लागून गरज आसा आमचेशी आसूंक एक वॉकमॅन ओर आयपॉड तो पोत्तून कानांत घालून दीस आनी रात आयकोंक देवाचें उतर आनी ती बॅटरी चार्जीस दवरपाक नाजाल्यार पोत्तून जम्प स्टार्ट पोत्तून जम्प स्टार्ट. Thanks for the silence in the class. I want to tell you, my friends, those CDs that are given to you, you put it on your mobile, download it on your mobile and keep listening to it every day. Listen to it 1 hour, the same track again and again and again. What you are listening, before the sun can set, you will go through the test. And when you follow the instruction, what you have been hearing, you will pass the test. Because when you are hearing the word, the faith power gets activated. And when you are hearing, open your mouth and speak it. Speak it. Speak it. Speak those promises of God out of your mouth. Praise God. Hallelujah. Your faith is activated. Your battery is full charge. And now when you speak, bang, it's done. Hallelujah. आमकां सगल्यांक म्हणटात त्यो सीडी वांटतात सीडी घरा व्हरोंक दितात त्यो सीडी म्हणटा आमी आमच्या मोबायलाचेर डावनलोड करूंक जायो आयपॉडाचेर डावनलोड करूंक जायो आनी हे भाशेन म्हणटा पोत्तून एकूच घोडये शिकोवन पोत्तून तीच आयकोंक जायो त्यो भासावण्यो ज्यो शिकयतात त्यो तोंडांतल्यान मुडोंक जायो आनी हे भाशेन तूं तुजी बॅटरी सारकी बरी चार्ज करून दवरता सो कसलोय आताक येयलें कसलेंय वादळ येयलें जाल्यार तुका तितूंतल्यान जैतिवंत कसो भायर सरोंक जाता. I want to ask you, yesterday you saw us preaching the word of God, right? Right? Now yesterday we traveled from Bangalore to here and we were listening. Then we went to the hospital. By the time we were talking about the word of God and discussing things, it was 3 o'clock when we went on the bed. And I want to tell you, at 3 o'clock, I had no strength at all. But the battery kept on going. Early morning, the battery is charged again. How does this battery keeps on going? It's powerful than the ever-ready battery. Because this charge is the word of God. हालेलुया. तर ब्रदराचे तर पयल्यार तो कोलंबोसान भायर सरलो कोलंबोसान तो चेन्नई प्लेनान येयलो चेन्नईसान बेंगलोर तो ट्रेनीन येयलो बेंगलोरसान गोंयांत तो बसीन येयलो आनी काल रोखडोच ताणें चालू केलें देवाचें उतर हिंगा हालेलुया रातचे 11 लेगून तो देवाचें उतर पुरगूट करतालो हालेलुया आनी तेज्या उपरांत हॉस्पिटलांत गेलो आनी हॉस्पिटलांत वचून आमी आनीक परतून कोणाक गरज आसली म्हूण थिंगाय वचून देवाचें उतर शिकयतालो उतरांत बसले म्हणटा रातचीं 3 जालीं सकाळीं उठले पत्तून म्हणटा आपण चार्ज आहात पत्तून देवाचें वावर करपाक कित्याक लागून कित्याक देवाचें उतर आपल्याक चार्ज करीत दवरता कित्याक हे सगळ्या बॅटरी वॉन परस अदीक बॅटरी जावन आसा देवाचें उतर जें चार्ज जाता. Hallelujah. Touch your neighbor and tell your neighbor, no more jump start. तुज्या शेजाऱ्याक हात लाय आनी सांग पत्तून आनी पत्तून हात दवरूंक धांवचें न्हय नो जम्प स्टार्ट. Tell your neighbor, charge your own battery. Tell your neighbor, charge your own battery. तुझी बॅटरी तूच चार्ज कर तुझ्या कानांत देवाचें उतर घाल आनी आयक. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. You know, that's why many a times people come and share their testimonies. तेका लागून जायते जाण येतात आनी आपल्यो गोवायकी सांगतात And they get blessing because they have followed a few instructions. आनी हे भाशेन आमी पळयतात की गोवायकी दिता आसतना थोडेच कायदे तेणी पाळले थोडेच नेम थोडेच ओत्मीक नेमा प्रमाणे ते चल्ले आनी तेंके बेसांवां ते I want to tell everybody, the blessings that you are tasting is just the tip of what is your inheritance. Just a tip.
जे तुका बेसांव देवाचे थोडे उतराचे कायद्या प्रमाणे चलोन थोडे जे बेसांव तुका मेवला ते जावन आसा एक ताकटीची किसकूट कशें एक देवाचें तुका. If you keep a scoreboard every night before you go to bed and you ask a scoreboard, today, how did I pass the test from morning till night? And if you are a person who is on the alert, that's why the Bible says, be vigilant. Be vigilant. Be on the guard. Because every moment, the words that you speak, the things that you think, your actions, everything is a seed. And if you can pass the test the whole day by planting the seed according to the word of God, praise be to God, no demon in hell can stop your blessing. Nothing can stop you. You are walking in the supernatural. हालेलुया. आमी म्हणटा दीस काबार जालो म्हणटकूच म्हणटा एक स्कोर बोर्ड दवरपाक जाय, चॅक करपाक आख्ख्या दिसभर म्हाका कितले मार्क्स पडल्यात, मोगान जियोपाक कितले मार्क्स पडल्यात, पासियेंसाक जियोपाक कसले कितले मार्क्स पडल्यात, सादेपणान जियोपाक कितले मार्क्स पडल्यात, म्हजें तोंड कितले कडेन हांवें सांबाळ्ळां, तोंड कितले कडेन पिड्ड्यार केलां, दुसऱ्यांच्यो खबरो कितल्यो चड उलयल्यात, देवाच्यो खबरो कितल्यो चड उलयल्यात, हें सगळें भाशेन म्हणटा आमच्यांनी एक दवरूंक जाय आनी पळोवपाक जाय आमची वाड. जेन्ना आमी शिकतात देवाचें उतर, जेन्ना आमी पाळूंक सोदतात देवाचें उतर, खूंय आमी चुकी करतात, खूंय आमी बरीं घोट जाल्यात, हुंयचे कडेन आमकां सुदारप जाय, हुंयच्या भागांत तें आमी आमकां तपासणी करूंक जाय. And if you pass the checklist, praise be to God, first thing that will happen before the blessing can come, your character will be completely changed. Hallelujah. Hallelujah. आनी जरी तर आमी ह्या ही सुवय करीत तपासणी करूंक आमची, जे भाशेन थोड्या जाणांक आतां दोतोरांनी कंपल्सरी केला म्हयन्याक एक फावटी तपासपाक. Sorry. थोड्यांक खंय कॉन्ट्रॅक्ट केलो, एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे वर्सावळीचो कॉन्ट्रॅक्ट, म्हयन्याच्या म्हयन्याक कंपल्सरी विजीट मारूंकूच जाय. One minute, doctor, is it true what he's saying? दोतोर हाय मस्तिंगा. Dr. Lina, what he's saying is true? In Bangalore it was. He says not understood. there is a contract given by the doctor that you must come every month for a checkup. Annual maintenance contract. Maintenance. नहीं है बेंगलोर में. हमारा गोवा में कितने जन के लिए है? They have already signed. You come after 6 months for a checkup, come after 3 months for a checkup. This is not there in Bangalore. Bangalore में नहीं है ऐसा. What you are telling here? No, wait. It's not in Bangalore. It's not written agreement, but it is oral. So people fear and they go for 3 months or a monthly regular checkups. Like the pregnant woman goes for a checkup. Once a year, right? Once a year. Only annual maintenance. I know some people who are coming here who are going for regular maintenance every month. तुम गलत सिखाता है. You teach wrong things, रे. अरे people are वेंडो तुका मेवला. Because in Goa, no, just like there are lot of preachers in Goa also, we have lot of doctors, unlimited. So contract करता तो अच्छा होता है. हमारा ये है ना, that generators are there, no? The companies are approaching us for doing an annual maintenance contract and all. They are also coming every month. They will come and check up this thing. Problem है नहीं है? Bill लागू. Free नहीं. So like that. You are saying that we have to make आमकां सोय करपाक जाय. आमी आमचेशी कॉन्ट्रॅक्ट करूया. दिसाक रातचो न्हिदोंक वयता तेन्ना चॅक करूया. ऑयल कितली पिड्यार केली आयज. But if you do your own check. बायलेन चॅक केल्या उदी बर तुका. बायले चॅक करूंक लाय. Praise the Lord. But we are laughing it as a joke. But that's where we miss the mark and we enter into a mess. Because we speak the things that are seen. And the things that are seen, affliction will never turn into a testimony. Affliction will never turn into a glory. Affliction will turn into a big disaster, big defeat.